1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey guys, it's DKTV here. It's Wednesday morning and this is my first vlog on YouTube, and this is my super family. Yeah, and we're going to Nestle. This is my little bunny and my super wife. Yeah, so we're going now on Nestle. Yeah, sorry for the video guys, because this is my first vlog, and this is my very special broom. Very special broom. So see you guys later. Bye. A few moments later. Thanks for coming, everyone. You just took one in the jugular, man. Check it. Check it.
Yes, yan ang kanilang factory sa likod ko. Kita nyo naman, di ba? At pagkatapos namin dito, papaalis naman kami. Pupunta kami ng Gaisano Mall kasi bibili ako ng diaper ng baby ko. Yes, yan ang baby ko. Okay, see you guys later. Bye! A few moments later. Hey guys! Whew. Abot lagi mi sa Gaisano. Di na ako magtagalog-tagalog. Kapoy kayo magtagalog. Grabe kainit. Ito guys. Ganina. Wala ka banda sa traffic light. Api ko manakpan. Buisit. Pero okay ra ba? Hi baby! Say hi fans. Hi fans. Pata diaper ni mo nak? Ha? Diaper? Yes. Yes. Where's mommy? Huh? Where's mommy? Huh? Huh? Mommy? Yes. Mommy? Hi. Ah. Walk na, pag-walk. Woo. Kahit may diaper, kaya wala diaper. Bitaw. Sinsya kayo. Sa video kay first time ko ni mag-vlog. Apoy. Be, alam ko na Be. Kasi palas dos. Manamig palit sa mga buhato nun. Magbayad damit sa mga ipang palit. Okay, Dremis. Yeah. Whew. Ang pagamara mo mabayaran. Joke lang. Guys mo na guys. Guys ka na. Ha? Cute siya. Cute siya. Oh, cute siya. Ay. So, joke lang. Joke lang na guys ha. Pag umanday ani, mangulay na gid mi ani. Gutom mga ako sa din mi. Okay. Magdira ko taman. Salamat sa tanan. Please subscribe my channel. And please follow my Instagram. Okay, salamat sa tanan guys. Thank you. A few moments later. Okay. Mga na mi. Di mo ragutom na. Huh. Mata mga on. Mag-jollibee lang tabi. Yak. Okay guys. See you later. Magkawan sa amin. Babush. Whew. We're done eating. Yeah. So, sa wakas, nabusog na dyan ko. Ay. Paulan na may. Timurag kapoy na. Daw. Salamat sa tanan guys. Salamat sa pagtanawan ng video. Thank you for watching. And please subscribe my channel. Take care always guys. Bye bye.